Hello everyone, my name is Nilu Maji. Welcome to my channel. Wish you Happy New Year. May this year bring you success, lots of pleasure, progress and prosperity. आज गोटे खुशी दिन जो डायनामिक स्पोकन इंग्लिश बहीटी जोटा कि मु लिखिछि एई बहीटी ISBN एलोटेड हो जाइछि। ISBN जोटा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जोटा कि ISBN एलोटेड हो जाइछि। ISBN नंबर 9789334195 तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे अप्लाई करी ISBN बहीटी तो आज फाइनली ISBN ए बही डायनामिक स्पोकन इंग्लिश बहीटी ISBN मते एलोटेड हो जाइछि। So thank you so much for watching this video. Thank you.